आसाम पनत विश्वनाथ हनत रे कोम्पानी पाहटा खन पाइपलाइन रे कमीहरा चाला काना और ओना कमीहरा नियते अतु हर और पुलिस को तालारे सिरजेवा काना एपेर हेंडे हर को काथारे बाडायोग काना जोतो हर दो हासा रिया समान गनंग बांको ᱧᱟᱢᱮᱫ काना और ओनाते अतु हर को जुमी आड़ा दो बांको रेबेन काना ओना खातिर ते पुलिस अतु रे सेटेर काते हर को अरेस्टेड कोवा और ओना खातिर गे पुलिस और अतु हर को तालारे एपेर हेंडे सिरजेवा काना अड़ीगान पनत हनत करे दाग रिया अनाट नेलोग कना मेनखान सरकार दो दाग रिया अनाट जाते बांग हुयुग मा ओनाते झोतो पनत रेन सरकार गी को कुरुमुटुये कना आतु आतु दाग एम रिया उनका गी नेलिना आसाम पनत रिया विश्वनाथ हनत रे दाग पाइप को तोपाये कना दाग पाइप लाइन ओका ओकाते ताहेना ओना लगिते सरकार पाहटा खन हासा को किरिंग हातावे कान ताकुआ ओना हासा किरिंग अखरिंग ताला रेगी एतहब कना एपेर हेंडे जहां दो नेलोग कदा पुलिस और आतु हर को तालारे नि एपेर हेंडे दो सिरजेवा कना सरकार दो ओका कोठिना हासा जस्ती गनंग ते हातावे कना और ओका कोठिना हासा दो कम गनंग ते हातावे कना जहां हासारिया गनंग कम एमो कना उनको दो हासा एमो बाकु रेबेन कना उनाते आतु रे पुलिस प्रशासन को चलाव कते हर जाता हासा को एमो मा उना को बुझेव को कना और एमो बांग को रेबेन लेनखान उनको दुकु एरेस्ट दिए कोआ এতিয়া আমাৰ 2 মাহমান আগতে 2 মাহ 3 মাহ আগতে নোটিছ আহিছে আমাৰ ঘৰত নোটিছ আহিছে আমাৰ ঘৰ বনে যাৰ যাৰ মাটি পৰিছে সবৰ তাতে নোটিছ আহিছে যে পাইপলাইনৰ কাম কৰিম বুলিকে তাৰ পাছত এতিয়া প্ৰতিটো জায়গাতে যেনেবা চাৰিয়ালিৰ এইখিনি যে আছে নদীখন টেঙাবৰী বুলি কয় এই নদী হিফালৰ মাটিখিনিৰ পৰা 35 লাখকে বিঘাকে দি আছে তাৰছত আমাৰ এইখিনি মাটি তাৰ পৰা আপোনাৰ এক মানে এটা ভৰি দিলে আমাৰ মাটি পায় আধা কিলোমিটাৰৰ ডিফাৰেন্স হয় আমাৰ মাটিখিনি 12 লাখকে ভ্যালু দি আছে আমি এই 12 লাখ ভ্যালুত আমি মানি লোৱা নাই বিঘাকে 12 লাখ দিছে সেইটো আমি ভ্যালুত আমি মানি লোৱা নাই 12 লাখ মুঠতে কৈছে আমি তাৰ পাছতে 12 লাখ যেটো বিঘা আমাৰ ইয়াত 12 লাখকে দিছে তাৰে 40% আমাক দি আছে যেটো আমি মানি লোৱা নাই তাৰ পাছতে এতিয়া আমি কামটো বন্ধ কৰিবলৈ আহিলো যে বাধা দিবলৈ আহিলো যে আমাৰ মাটিৰ ওপৰত কাম নকৰিব এতিয়া এই আৰক্ষী জিজেলৰ মানুহখিনি আৰক্ষী সাৰ্কল অফিচাৰ আনি পেলাই হেয়া আমাৰ ওপৰত বৰ্বৰ আক্ৰমণ কৰিছে আৰু আমাক এতিয়া কাম কৰি থকা জাগাৰ পৰা আমাক আতৰাই দিছে আমাক বাধা দিবলৈ দিয়া নাই এতিয়া তাৰ ওপৰত এতিয়া আমাক একচন লম বুলিও কৈছে আমাক জেলত ভৰাম বুলি কৈছে মাটি ইয়াত থাকিব কিন্তু আপুনি থাকিব জেলত তেনে ধৰণৰ কৈছে যোনে কামটো ৰখাবলৈ যাম বুলি কৈছে তাকে জেলত লৈ যাব বিচাৰিছে हड़कुआ कथारे बाड़ायो कना आसाम पनत सरकार हासारिया गनंग जहां एमाकु कना झोतो हर जाते बाराबारी गनंग एमाकुमा और बांखान जागा हिसाब ते किछि गाने कम बेस मा अडी जस्ती कम बेसी कानते हर दो हासा जायगा एमो बांको रेबेन कना विश्वनाथ हनत खन अर्जुन टुडू रिपोर्ट ट्राइब टीवी।